Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas kudrat iradat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita semua. Hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, itu adalah semua karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama sebelum kita memulai akan acara ini, kita berniat, kita mohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala awas kamera itu. Mudah-mudahan mengijabah dan mengabulkan segala doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan dengan adanya kita di sini, duduknya kita di sini, mudah-mudahan sahibul bait juga diberikan apa yang diminta, apa yang dihajatkan, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sin maju ton. Marno maju. Dekat air ini nah. Ini siapa? Putar Ilham lagi, geser lagi. Habibi sebelah sini semua. Lagi terus lagi. Nanti tutup kamera. ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي
ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Kasih jalan ibu-ibu, agak maju dikit. Al-Fatihah ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ansar Rasulillah muhajina ma'a Rasulillah thumma ila ruhi al-muhajir Ahmad bin Isa wa usulihim wa furuhim wa jami sadatina Ali ba'ali wa usulihim wa furuhim inna Allah tagashum jimi rahmah yu'ani daraja fi jannah wa yangfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati wa dini wa dunya wal akhirah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maulid azab aja. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي
صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تسعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق عراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوهد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأصرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من سد الورى وذكت عناصيره الشارفة محتدى المصطفى
خير الخلائق من سما وعلى على فلاك السياد سوددا صلى عليه مسلما موله مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من فضله عونا على نظمي لمولد أحمدا كي تنعس الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مضندا يا ربي أطر بصلاة دريا عليه صلاة منك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزال النبوات أفرغت ولنا به المولى المعظم سعدا وبوجه آدم لحى هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وعبدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرافا آثلا أمجدا ولديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وعيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيني ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وابعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب أطر بالصلاة ذريه وأدم عليه سلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه ونبي فهو النبي محمد بن الذبي من كان عبدا الله كهفا سيدا وبعبد مطالب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلاب مجل الصدى وهو ابن مغة نعجك بهم للذي لإليه من نسب ابن الغالب العدا ذاك ابن فيغ من أبوه مالك قد كان حسنا لأنام ومضدا السيد بن الناظر مفرد عصره من بالنضاغة والجمال تفردا هذا وابن كنانة بن خزيمة من بفخار سما وفاق الفاقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمي النبي موحدا يعزى إلى مضار وابن نزار معاني بن معد من أرشدا وابن عدنان إمام منتقى من لذ به له انتساب نكدا وهو ابن عدنان إمام منتقى وهو ابن عدنان إمام منتقى من لذ به له انتساب نسبهما أكدا هذا والنسب الذي اتفقوا عليه ومن يخوض من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان مشفى ينتهي ويكذب نسب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وعدا أكرم به نسبا بعقل نظام وهو لا مفاخر الوجود تخلدا
يا ربي أطر بالصلاة ضريا وادم عليه سلامات ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا ولما أراد إلهنا إظهار السر المسون الأسعد اختص آمنة الرضا أما له ولا بأم الهنا وتعبدا حملت بجوهر الشريف وما سقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع الندى وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحمات خير المرسلين الأمجد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة حمل معظم فتحت جنة فردوس وطابت موعدا والملك والملك في عطرا والأنس وفاسه تجددا في عامها قد عم الخصب في الوغى من بعد جدب للبغية أجهدا وتبشر بالشرق والغرب وهسوا في صفات مساغة غغدا ولشرق أصبت أصنامها منكوسة وهوالا يجهدا وبعام فضل لقاب ذا العام كم من فتوحات به لن تحدا وجميع أحباغها والأخباره وزهابها وجه الزمان توغدا وتقول حان ظهور بدر السعد من فوق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به جهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب أطر بالصلاة دغيها وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي قلا طه
الطالبون يوم زهاء يوم زهاء أنت أنت البقول يوم زهاء يوم زهاء صلي على باهي الأنوار أين اليقين أين اليقين صدق لا آمنوا في الاضطراب في الاضطراب ناداه يا باليمتاب أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وقاب الوزينات الله الله وإذ رحب وإذ مس الآيات الله الله كف المصطفى كالورد نادي الله الله وإذ رحب وإذ مست آياتي الله الله وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 ولا ذل الله بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله ولا ذل الله بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, ya Aunal Qaribi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, ya Aunal Qaribi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam alaika, salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, diunal Islamu, salam alaika, jika bil Qur'ani, salam alaika, salam alaika, jika bil Qur'ani, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahatil hatyatu tasyudu filayadil maulidi wa bari kullu liyabdu min ma'ari Ahmadin. Rahatil hatyatu tasyudu filayadil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani abadi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi, fil layalil maulidi, fil layalil maulidi, rahatil
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوتنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوتنا بك يا حبيب أنت للخلق لا يا حبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad man ana laulakum
kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum engkaulah Rabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona man ana laulakum kaifama hubbukum ahwakum kaifama man ana laulakum man ana hubbukum kaifama ahwakum cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan terganti tak kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia darimu Syekhona kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Rabbi meridhai kami panjangkan usianya sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai kita man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kabana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kabana al-kafi
agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Allahul kafi, Nunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi, Walimal kafi, Alhamdulillah. Azhariyah akidah kami, Syafi'iyah mazhab kami, Ahlussunnah ajaran kami, Al-Barjanji amalan kami. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi, Walimal kafi, Alhamdulillah. Sahabat Nabi idola kami, keluarga Nabi kecintaan kami, para ulama panutan kami, umat Islam saudara kami. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi, Walimal kafi, Alhamdulillah. Para kiai guru kami bersolawat menuntun kami menuju ridho Tuhan kami, hingga akhirat mawala kami. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi, Walimal kafi, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Sifatil aliyah qaimun bil bina uridu atiyah. Rabbi inni ya sifatil aliyah qaimun bil bina uridu atiyah. Allah
ورسول كريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية ورسول كريم باب رجائي وهو غوثي وغوث كل البرية الله الله يا الله الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولأمي في طلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منيت هدى وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تانيسا لا وتوددا فهناك جاءت المخاض فأبرز شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أزرق الكون ابتهاجا بوجود فهمت ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا على المساني فهذروا يمني غرات واتخذوا بجمال وقفين حسني تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث
فينا عطاء جمال فار المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل همدي جل يسره العد اذهب بوجودي مصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي تلزعت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار العين مرحبا وبدائي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مرصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار الحسين ودنا نجا سبيلي يا الله كي بنزع ونرسد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مغاد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وقناة الله ترسى أسرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فلعن الله تعالى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا قد تم غمنه من نضبه بموله زاها متفردا، فنسأل المولى مقدسه نقول يا من إليه منتهى ومبتدا، ندعوك يا غوث العباد بجيك بخطوب لنا معينا منجدا، وعلى عوارك إحسان فأجرنا، فالكل أضحى بالجميل معودا، وبما نؤمل يا كريم فجل لنا فضلا وكل بالجود منك مزودا، ممدن سقف النفس عن شهوتها فابكف أدبها وتقيدا، أمن الجرائم تب علينا واهدنا، واغفر لكل ما جنى وتعمدا، أمن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا، وبهية إيمان حل قلوبنا، ولها بأنوار المعارف عسيدا، وإلى سواك فلا تكلنا وقيسا مقيسا للبغية جيدا، واخزي ما هما طه واخزل خيره، واخذل لمن قد غام سوءا أو غدا، وكذا بلاد المسلمين وفضاء جمعنا بالفرج قريب تعهدا، وانظر إلى سلطاننا بعناية وانشر به شغل حنيفا ومهدا، ولدين نتبع وقاوي يقيننا كيما يقينا ما نهدر غدا، ونفوز من خير الوغى بشفاعة ونعوذ بجنة عدن مقعدا، ولعبدك عزاب فقير محمد منشد دار كرامة خلدا، وادن له حسن جوار بطيبة واغزر سيرا عن سواك مجردا، ولوالده واغفر كذا ذرية ومن ستر جميل معبدا، وشيوخه وحبة ولقارئ ولسام يصغي إليه ممجدا، لمجري هذا الخير واشكر سعيه وجاء في ماضي قبل مماهدا، وجد دعانا ودعاته وهب لنا حسن الختام وستخلي موعدا، وصلاة مولانا تسمين على أشكال شبيل الباغيات قد هدى، والآل وأصحاب محبة صبا، وأملات الغصن الغتيب أملدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tahlil kita hadiahkan kepada Ibunda Hajjah Kartasiyah binti Samlan dan Ibunda Kasmawati binti Samlan dan juga yang lainnya. Lahumul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنت قلوبهم بذكر الله لا بذكر تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي وصل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هل من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمه إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كل وصحابة لرسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم وآتنا وأمهاتكم أمة المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات خصوصا إلى روحي حجة كرتسية بنتي سملان وما إلى روحي كسماواتي بنتي سملان اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعل الجنة منازلهما ومساكنهما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافنا واعف عنهما اللهم ربنا اللهم اجعل كان له من النار وحجابا لهما من النار وعتاقا له من
من النار اللهم اجعله شفاء لهما من النار اللهم اجعل قبورهما غدة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهما حفرة من حفر النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Setelah kita mengetahui tentang kelebihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita alhamdulillah termasuk daripada golongan umat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri dan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada seorang ibu yang mempunyai anak. Anak ini bernama Anas bin Malik, umur 10 tahun, masih kecil, kurang lebih daripada Ilham kah, atau mungkin kurang lebih daripada si siapa, Pasha atau yang lain itu, sekitar 10 tahunan. Ini diserahkan oleh ibu beliau pada saat itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ibu ini memiliki anak umur 10 tahun, lagi asyik-asyiknya bermain, lagi bahagianya berkumpul dengan anak. Si ibu ini pun memberikan atau mengasihkan atau menyerahkan akan anak yang disayang ini kepada Nabi. Ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya serahkan anak saya ini kepada engkau, dan suruhlah dia, jadikanlah dia pembantu, jadikanlah dia yang akan membantumu dalam setiap keadaan. Maka diserahkanlah sang anak ini dari ibu beliau, daripada ibu dari Anas bin Malik, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Anas bin Malik berumur 10 tahun, masih kecil. Beliau pun setiap sebelum sholat subuh, Sayyidina Anas bin Malik ini mengambil air dan mengisikan akan tempat uduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Coba, usia masih 10 tahun, masih anak-anak, tapi tahu dan paham bahwa yang dilayani ini adalah seorang yang makhluk yang mulia, ada seorang manusia yang agung, manusia yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Anas bin Malik mengerti akan ini, sehingga Anas bin Malik ini pun setiap sebelum subuh sudah bangun. Sebelum Rasulullah bangun, Sayyidina Anas bin Malik pun sudah bangun. Bapak Ibu kalau pernah ke Arab sana, di zaman Rasulullah itu tidak seperti zaman sekarang. Di mana-mana ada air. Ya, mau kemana ada. Ya, sampai-sampai itu di halaman daripada Masjid Haram pun itu ada tersedia air. Sampai-sampai ada di Muzdalifah, di Mina itu ada berjajar akan bundaran atau akan satu tiang yang bundar, itu di atasnya ada keran yang isinya air minum. Coba, dimanapun, sampai di Padang Arafah yang tandus itu ada air. Tapi pada zaman Nabi itu jauh sekali, artinya sumber daripada air itu sangat jauh, dan itu membutuhkan akan tenaga dan waktu untuk mengambil air itu. Nah, maka Sayyidina Anas bin Malik pun mengisikan air yang ada digunakan untuk wuduknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap subuh. Ya, begitu juga kalaupun Nabi mau berangkat, sandal Nabi sudah disiapkan oleh Anas bin Malik. Dan begitu juga setiap waktu dan setiap saat Sayyidina Anas bin Malik itu berada di pintu Nabi. Ya,
Bahkan tidurnya Sayyidina Anas bin Malik pun itu berada di depan rumah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun berjalan. Inilah yang dikenal saat ini sampai saat ini Sayyidina Anas bin Malik adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak dan Ibu, Anas bin Malik ini adalah orang yang tidak digaji. Anas bin Malik ini bukan orang karyawan yang ada setiap bulan itu dapat gajian, tidak. Ya. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini adalah orang yang mana tidak pernah mengeluh terhadap apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diluangkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dikerjakan dengan ikhlas. Sampai Sayyidina Anas bin Malik pun beranjak dewasa. Dan ini ada satu doa yang mana doa ini diucapkan oleh baginda Nabi. Ya, karena Sayyidina Anas bin Malik ini adalah orang yang selalu membantu Nabi. Sayyidina Anas bin Malik ini selalu melayani Nabi. Sayyidina Anas bin Malik ini selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh Nabi. Maka balasan daripada pekerjaan semua yang dikerjakan oleh Sayyidina Anas bin Malik ini itu dibalas dengan doa dari kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini semua yang didoakan Nabi untuk Sayyidina Anas bin Malik semua kabul. Doa salah satu daripada doa Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik yang pertama, ya Allah panjangkanlah umur Sayyidina Anas bin Malik. Dan terbukti Sayyidina Anas bin Malik ini diberi usia sampai 100 tahun. Lebih daripada 100 tahun, bukan cuma 100 tahun, lebih daripada 100 tahun. Ya, coba. Ya. Jadi kalau ada yang minta ingin panjang umur kan didoakan supaya dia itu mantala umruhu hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah orang yang dia panjang umurnya dan dia itu baik amal ibadahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pun mendapat doa dari Nabi, ya Allah berikanlah kepada Sayyidina Anas bin Malik dzurriyyah yang banyak. Coba ya, kalau Sayyidina Anas bin Malik didoakan panjang umur, ya Masya Allah kabul doanya. Nah, ini didoakan oleh Nabi supaya banyak anaknya. Ya kan? Anak beliau itu diriwayatkan sampai 100 lebih juga. Ya kan? Coba bayangkan, kalau 100 orang anak, apakah dari satu ibu? Ya kan? Nah, kita anu aja lah, masing-masing punya anunya. Jadi Anas bin Malik ini Masya Allah punya anak itu sampai 100 lebih. Kenapa? Karena doa daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu saja, ya Allah berikanlah kekayaan kepada Sayyidina Anas bin Malik yang mana tidak ada menyainginya. Sampai diriwayatkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik ini adalah orang yang terkaya pada saat itu. Coba, Anas bin Malik itu adalah orang yang terkaya pada saat itu. Masya Allah ya. Dan yang keempat itu kalau nggak salah itu ya Allah berkahilah kebun daripada Sayyidina Anas Malik. Diriwayatkan bahwa kebun daripada kebunnya Sayyidina Anas bin Malik itu sangat subur sekali. Nah, ini semuanya terkabul. Ya, ini semuanya terkabul. Yang mendoakan ini adalah seorang Rasul. Yang mendoakan ini adalah seorang Nabi. Yang mendoakan ini adalah orang yang mana lisan beliau ini apabila mengucapkan doa seperti kilat. Ya, anak keturunan beliau aja Habib Soleh yang Sohibul Tanggul, Habib Soleh Tanggul yang kita kenal Sohibul Tanggul itu, beliau itu adalah punya kelebihan doa beliau seperti kilat. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman beliau itu pada saat itu minta doa kepada Habib Soleh dan alhamdulillah doa beliau itu cepat langsung kabul. Dan coba ya,
seandainya ada pada zaman ini, ya kita cari aja orang itu kan, apakah ada di Bontang kah atau apa, karena banyak yang masih jomblo-jomblo yang perlu doa untuk supaya dapat jodoh kan. Amin Allahumma amin ya. Perlu juga yang belum naik apa ibadah umrah atau ibadah haji, ya perlu juga doa-doa itu kan ya, supaya cepat menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Ada juga yang butuh misalnya jualannya supaya cepat laris dan manis, ya kan? Kalau orang wahau itu tidak usah pakai penglaris lagi, ya kan? Pokoknya setiap minggu, hari Minggu di akhir ya sudah, insya Allah. Apalagi di samping terminal, wah laku laris manis. Apalagi orangnya manis-manis yang jual apa namanya. Nah, jadi inilah masya Allah. Itu semuanya bekat daripada seorang nabi yang mana orang ini, itu Sayyidina Anas bin Malik, berkhidmah. Ya, khidmah. Khidmah ini adalah melayani. Khidmah ini adalah orang yang mana mengorbankan akan tenaganya, pikirannya untuk yang dilayani. Ya. Kenapa sih orang yang khidmah ini biasanya cepat mendapat berkah? Karena orang yang khidmah ini adalah orang yang mana dia itu pertama hatinya sudah di bawah. Tidak ada orang yang masak apa namanya, yang dia itu menyiapkan makanan, yang dia itu menyiapkan air, yang dia itu menyiapkan segala-galanya untuk persiapan daripada baginda Nabi, itu orang yang sombong, nggak ada. Ya, yang ada itu orangnya tawadhu, orangnya rendah hati. Dan dia tidak berpakaian seperti pakaian yang bersih. Kenapa? Karena dia dalam keadaan khidmah. Nah, mungkin saat ini kita berada di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara kita mungkin ada yang lebih baik daripada kita. Ya, ada yang lebih baik daripada saya. Siapa orang itu? Adalah orang yang mana tangannya kotor, yang bajunya kotor, yang pakaiannya kotor. Kenapa? Untuk menyiapkan akan acara yang kita adakan malam hari ini, yang untuk supaya tamu-tamu daripada baginda Nabi, tamu-tamu daripada orang-orang yang ingin hadir Maulid Nabi Muhammad SAW itu semuanya dalam keadaan senang, semuanya dalam keadaan enak, semuanya dalam keadaan nyaman. Maka orang itulah yang terbaik daripada di antara kita, bahkan lebih baik daripada saya. Ya. Jadi orang-orang yang di balik layar itulah yang terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah penyebab kita ini menjadi tenang. Mereka lah yang menyebabkan kita ini merasa nyaman duduk di sini dengan bersyair, dengan kita menerangkan akan riwayat hidup daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang yang di balik layar. Ya. Tapi ujungnya harus ada garis bawahnya, bahwa mereka ingin supaya mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, takriman wa ta'ziman, memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi, dan supaya Nabi itu ridho kepada dia. Itu niatnya. Ya, kalau niat yang lain ya nggak dapat, tapi kalau dia niat itu maka dia akan dapat itu. Nah, oleh sebab itulah hadirin dan hadirat, orang yang ahli khidmah ini orang yang akan cepat mendapat berkah. Ya, coba kita lihat daripada guru-guru kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau itu adalah orang yang ahlul khidmah daripada guru beliau bernama Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Ya, beliau masya Allah siang malam melayani akan guru beliau. Tapi apa yang beliau dapat sekarang sampai kita kenal beliau itu adalah guru daripada guru-guru yang ada di Nusantara ini. Dan coba bekat daripada khidmah. Jadi orang khidmah ini adalah orang yang dia itu mendapat keberkahan. Dan paling cepat jalan untuk mendapat keberkahan adalah dengan khidmah. Ya, dengan khidmah. Coba pernah pada satu saat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar. Beliau ini pada saat itu pernah mendapat surat daripada salah satu negara, satu negeri yang mana bahwa tukang sapu negeri ini lebih alim daripada ulamanya Hadramaut. Maka pada saat itu pun murid daripada Habib Ali pun mengatakan, saya yang akan berangkat situ
untuk bisa menandingi ulama-ulama negeri itu. Tapi apa yang terjadi, kata Habib Ali, panggilkan orang yang memberikan setiap majelis kita ini kopi. Kan di Tarim itu, di Hadramaut itu, kalau setiap majelis itu nggak pakai makanan seperti ini, cukup dikasih air kopi saja. Jadi air kopi itu diteko, kita itu dikasih gelas dan kita dituangkan akan kopi itu. Jadi yang menuangkan itulah yang disuruh oleh Habib Ali untuk mendatangi negeri itu. Coba. Pas sampai di kota Mesir pun, sampai di satu negeri itu pun, itu tidak ada yang mana penghormatan atau apa. Cuma ada jalan duduk di mana begitu. Sampai pada satu saat pada pertemuan ulama itu ada satu permasalahan yang harus dipecahkan pada saat itu. Semua ulama pada saat itu tidak bisa untuk memecahkan. Maka pada saat itu yang tukang menuangkan kopi ini pun itu yang maju. Itu yang menjelaskan akan permasalahan itu, dan semua permasalahan yang dipermasalahkan tadi itu semua terselesaikan dengan satu orang yang mana itu adalah statusnya penuang kopi daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Coba. Jadi sekarang apa? Penuang kopi Hadramaut lebih alim daripada ulama negeri itu. Coba. Masya Allah ya. Inilah orang yang ahli khidmah. Orang yang ahli khidmah dia itu melayani akan orang yang mana di situ ada ilmu. Nah, maka oleh sebab itu hadirin dan hadirat, maka kita ini saat ini adalah umatnya Nabi, sekaligus adalah pelayan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melayani baginda Nabi. Bagaimana cara kita menjadikan diri kita ini sebagai pelayan? Maka jadikan diri kita adalah orang yang mana meneruskan estafet daripada Nabi. Adalah orang yang menghidupkan akan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ya kecil-kecil aja lah, nggak usah besar-besar. Misalnya kita mau sholat pakai siwak. Satu sholat atau satu perbuatan yang kita lakukan itu ibadah sholat itu didahului dengan kita melakukan siwak, maka pahalanya lebih besar daripada sholat tanpa siwak. Coba. Sekecil. Artinya siwak itu tidak harus dengan kayu siwak, tidak. Tapi dengan kain pun yang ada di badan kita gosokkan, itu pun sudah dikatakan siwak. Tapi jangan minjam misalnya tangan atau jarinya. Misalnya tangannya jadi minjam tangan jari mau siwak. Jadi tangannya Rajidi jadikan siwak, nggak boleh itu, ya kan? bukan sunnah, itu bikin marah Sultan Rawainda itu, ya. Nah, jadi apapun yang kita selendang pun bisa kita jadikan siwak, itu sudah dapat pahala besar. Nah, kecilnya contohnya kita misalnya pada malam hari ini pakai baju gamis, ya, pakai baju gamis, ya. Contohnya kita lihat saat ini ya, yang pakai, ya Masya Allah, yang memukul gendang, yang menyair, ya pakai baju merah, ya. Nah, indah sekali, ya, indah sekali dipandang. Nah, kita pakai baju gamis itu niatnya adalah mengikuti Nabi. Itu sudah kita ini dikatakan melayani Nabi. Kita ini sudah dikatakan orang yang melayani, menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu kita siapkan dalam peringatan Maulid ini, bahwa kita ini adalah seorang umat yang mana umat ini melayani daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita siapkan persiapan itu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling gampang itu, kita itu masuk ke rumah kita ketok atau kita buka pintu, kita ucapkan salam. Kalau ada orangnya di dalam rumah, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orangnya di dalam rumah, maka kita ucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan kata Habib Umar, kalau harta kita ingin bertambah,
rezeki kita akan ditambah oleh Allah, maka masuklah engkau ke rumah itu dengan kaki kanan, kemudian engkau baca ayatul kursi. Ya, ayatul kursi. Satu kali saja, tidak panjang, tidak tidak lama. Sambil masuk baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai habis. Wala yahdihim wal aliyul azim. Baca sambil kita lagi membaca suratul Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Sampai 3 kali. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Insyaallah kata Habib Umar itu akan membawa rezeki masuk ke dalam rumah kita. Jadi rumah yang dikatakan perezekian itu adalah kita yang menyebabkan. Ya. Bukan rumahnya, tapi kita yang penghuni rumah itulah yang menyebabkan rezeki yang di luar itu masuk ke dalam rumah kita. Jadi dengan apa? Dengan kita itu membaca ayat kursi 1 kali ketika masuk, kemudian lagi kita membaca suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Ya, insya Allah itu Allah akan berikan rezeki kepada dia. Dan insya Allah apa? Hutangnya apa itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbayar. Nah, itu amalan yang dikasih oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim, guru kita yang mulia. Jadi itu amalkan yang pulang kita saat ini, nanti pulang ke rumah. Apakah rumahnya itu pintunya pintu jatikah, atau pintu ulinkah, atau pintu apapun pintunya, ya, atau pintu yang geser itu, ya, besi itu, masuk ke dalam dengan kaki kanan, ucapin salam, kemudian baca ayat kursi, ya kan? Apalagi ruang tamunya panjang, ya kan? Dari pintu itu masuk ke kamar itu panjang sekali, ya, maka sempat kita baca itu. Ya, sempat itu kita baca. Nah, itu. Jadi itulah yang mana kita saat ini menghidupkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kita ini adalah jadi pelayan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man khaddam khuddim, atau man khaddam khuddim. Barang siapa yang berkhidmah, maka dia akan dimajukan oleh Allah. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, itu, oleh sebab itu, ya, kepada Rasulullah kita menjadi pelayan, kepada ulama kita menjadi pelayan. Itulah. Jadi khidmah kepada ulama, beberapa orang yang dia itu masuk di dalam golongan orang yang dibukakan hatinya untuk mendapat ilmu, itu adalah orang yang berkhidmah kepada ulama. Contohnya misalnya kita ini paham, kita ini belajar ilmu, tapi paham begitu aja. Tapi orang ahli khidmah, dia itu belajar, tapi belajarnya itu tidak seperti orang yang memang belajar. Dia itu cuma sambil aja duduk, habis itu bantu lagi gurunya. Nah, ini lebih Allah berikan akan ilmu yang mana dibukakan pintu hatinya untuk memahami ilmu ini dibandingkan orang yang tidak khidmah. Jadi orang ahli khidmah ini Allah berikan keberkahan daripada memahami akan ilmu. Nah, jadi jangan kita itu berat tangan kita di dalam kita setiap acara yang kita adakan ini, itu ada kita ambil saham, kita ambil bagian bahwa kita ini adalah orang yang ahli khidmah untuk mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bisa membesarkan akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita mudah-mudahan itulah yang akan kita banggakan nanti di yaumil qiyamah. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan cuma umat Nabi tapi juga pelayan daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan Nabi senang, Nabi bahagia, kemudian mudah-mudahan kita dapat doa seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya. Amin Allahumma amin, ya. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kita hadir di sini, yang mana adalah sebabnya daripada undangan atau acara ini dilaksanakan atau
di rumah daripada Bapak Abdurrahman dan Ibu Sukarsi. Kita doakan mudah-mudahan tuan rumah Bapak Abdurrahman dan Ibu Sukarsi dan anak-anak beliau Jailani, Aisyah dan Muhammad Yusuf yang sedang menuntut ilmu di Banjar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan apa yang diminta, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu mudah-mudahan juga diberikan kepada kita semua yang hadir pada saat ini daripada kebaikan. Dan juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dikorbankan, apa yang dikeluarkan daripada harta tuan rumah, daripada tenaga daripada tuan rumah, daripada pemikiran tuan rumah untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas, Allah ganti dengan gantian yang lebih banyak daripada yang dikorbankan, lebih besar daripada yang diberikan kepada kita ini. Dan juga mudah-mudahan setiap suapan yang kita makan pada acara pada malam hari ini, mudah-mudahan itu sebab menjadikan nanti di yaumil qiyamah, mudah-mudahan Allah berikan kenyang di yaumil qiyamah dan mendapat makanan daripada makanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, yang duduk pada saat ini di tempat ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dunianya dan keberkahan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, Allah luaskan rezekinya yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dagangannya diberikan keuntungan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak kelihatan, dosa yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan segala dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini, dan kita merasakan nikmatnya kita duduk di sini, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama dikumpulkan di dalam tempat surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan dengan apa yang Bapak Abdurrahman dan Ibu Sukarsi memberikan kepada kita daripada baju gamis yang kita pakai pada saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan gantian yang lebih daripada yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki keluarga ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan hati mereka, Bapak Abdurrahman dan Ibu Sukarsi dan anak-anak beliau, sebagaimana mereka membahagiakan hati kita. Dan juga kita doakan mudah-mudahan anak-anak beliau dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Abdul Qadir Al-Jailani anak beliau mudah-mudahan yang berulang tahun diberikan keberkahan dalam umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan dimudahkan dalam cita-citanya dan kerjaannya juga diberkahi. Dan juga kepada yang adik-adiknya yang masih menuntut ilmu, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bisa dan mudah untuk memahami akan ilmu, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadi orang yang sukses, bermanfaat dunianya dan akhiratnya. Dan juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan semuanya yang hadir pada saat ini dan menyaksikan akan acara ini husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah, di alam barzah, kita akan diluaskan kubur kita, diterangi akan kubur kita, dan insya Allah nanti diangkat, dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad SAW dalam naungan daripada naungan yang insya Allah diberikan oleh Allah kepada kita dengan berkat daripada Nabi Muhammad SAW.
dan juga mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirin Nabi wa alin Nabi bisirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'inda lisa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril Fatihah.